गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः तृतीयवरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरुदक्षिणपार्श्वे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणभूदेशादीवाहर्षिके बुद्धावतारे परशुरामक्षेत्रे अस्मिन्वर्तमाने व्यावहारिके क्रोधनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ वृषभेर्गे वैशाखमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां तिथौ इन्दुवासरयुक्तायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मदादिगुरूणां श्रीमन्मध्वाचार्याणां कृत्कमलवद्धिन्माद् वासुदेव सङ्कर्षणवरब्धिम्नानिरुद्धैकमूर्त्याग्रहदावतारात्मक श्री भवान्तर्यामि श्रीगोपालकृष्णप्रेरणया भवान्तर्यामि श्रीगोपालकृष्णप्रीत्यर्थं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नृसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः श्रीहरये नमः गन्धद्वारा अंधुराधरजां नित्यवट्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपक्ष्येष्यम् आयाने देवरायाणे दुर्वा आरोहन्तु विष्णीः तदा च पुण्डरीकाणसमुद्रस्य ग्रह इमे ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ भवान्तर्यामि श्रीगोपालकृष्णाय नमः सुरतस्थापित नालिकेरखण्ड कदलीफल कदलीफल कृतकपञ्चखाद्य महानैवेद्यं समर्पयामि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा नमो नारायणाय स्वाहा गोपालकृष्णाय नमः महानैवेद्यं समर्पयामि ये छोड़ो हाँ वो साइड जाके हाँ ये हाथ छोड़ बस 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 ऐसी ऐसी ओम ओम ह्रीं कृष्णाय नमः स्वाहा हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि अवेनु नैवेद्यನ ಇಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಹಾ ನಿಗ್ಲನಿ ಐಕು ಪಂಜಿ ಬಾಜನರು ಬಳಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ बच्ची छोड़ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಕಟ್ಲಿ ಪೇತೆ ಭಜನೆ पूरा नहीं कर पा ಆಯ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದ ಹಾ हाँ रहने दो ये आया वासो दिव्येका दिव्यामध्येका आदशस्त अप्सुद्विदो महिनैका आदशस्त ते देवासो यज्ञमिमं जूषध्वम् पूजा ಮಾಡ್ತಾ ओम जयति हरड़ इंद्य हद्रवदेवी गवन्द्यः परम गुरुरभीष्टावाप्य सज्जनां निखिल गुणगणानां
ಹಾಗೆ ತಿಂತಾರವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೌದೌದು ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಾ, ಹಾ. ಸರಿ